Oops, ayaw sa pag-scroll. Sige kag scroll na abot ka ning video unsay imong gipangita basin mauni imong gipangita. Hi everyone, ako dai si Jerian Pipito from Mindanao. Ibuhat ang OBE full time for almost 2 years na. So isa na punta sa ning income og 6 figures tungod sa tabang ni Copy and Earn System OBE Online Business Academy. Isa pud ba ka sa Bisaya karon nga taga Dumaguete or duol ra sa Dumaguete nga gusto mo income sa online bisan og part-time. So kung ikaw Bisaya ka nga nakakita ani nga video naa ka ng lugar karon naami tudlo sa imuha nga isa ka online opportunity. So kung gusto ka mag-attend para ma-learn nimo unsaon pag-income gamit imuhang Facebook nga bisag wala kay daghan nga followers, mag-comment ra kag how diha sa baba or i-comment nimo Dumaguete para ikaw ang isa sa matagaan og free access para makapag-attend ka and ma-learn nimo unsaon pag-maximize ang imuhang Facebook or other social media platforms. Kaya comment how, share mo na rin ito para daghan pa makita ani nga video makasabay pud sa imo diha sa Dumaguete. See you and God bless.